I dok svi gledaju u Ukrajinu, Bliski istok i izbore u Americi, na okeanima se dešavalo nešto što niko ne primećuje. Američka mornarica, najmoćnija sila na planeti od Drugog svjetskog rata, smanjuje se, i to ne malo. Prema dokumentu koji je procurio iz Pentagona, a prenio ga portal 1945, od 2027. do 2031. godine penzioniše se čak 46 brodova, ne starih, ne isluženih, već moćni nosača aviona, razarača i podmornica. Zašto? Zvanično modernizacija, nezvanično analitičari su zabrinuti. Ponovit ću da se čuje, 2 nosača aviona idu u penziju. To znači da Amerika sa 11 nosača pada na 9, a Kina u istom trenutku gradi svoj 4. Do 2035. godine Kina će imati 9 nosača, od kojih je prvi nuklearni. Pitanje koje niko ne postavlja na televiziji: ako sutra izbije sukob oko Tajvana, sa čime Amerika izlazi na megdan? Najviše zabrinjava 16 podmornica koje se povlače. Podmornice su oči i uši okeana, bez njih ne vidiš neprijatelja dok ne bude prekasno. Kineska mornarica već ima više podmornica od Amerike i brže grade nove. Dok se ovo priča, kineske podmornice plove Pacifikom i pitanje je da li ih Amerika uopšte vidi. Zvanično objašnjenje: povlačimo ljude, uvodimo dronove. Do 2030. godine Amerika planira 47 površinskih dronova i 16 podvodnih, ali evo šta ne kažu. Ti dronovi imaju manje domet, manje oružja i, najvažnije, nikada nisu testirani u ratu protiv ravnopravnog neprijatelja. Zamislite dronove umjesto razarača je kao zamisliti policiju bez pištolja, samo sa kamerama. A šta rade Kinezi dok mi ovo pričamo? Dok se Amerikanci svađaju oko budžeta, Kina gradi. Ne 1, ne 2, 4 nova nosača istovremeno. Njihova brodogradilišta rade 24 sata, njihovi radnici rade u 3 smene. Njihova država ne postavlja pitanje imamo li mi para za ovo. Kina već ima najveću flotu na svetu. Do 2035. imaće i najnapredniju. Zašto Amerika ne može da ih prati? Nije pitanje para, nije pitanje tehnologije, pitanje je brodogradilišta. SAD ima samo 4 velika brodogradilišta koja mogu da grade nosače i podmornice. Sva su stara, sva su prepuna posla, radnika nema dovoljno. Kina ima čak 13 brodogradilišta i svake godine otvara nova. Ne možete dobiti rat na moru ako nemate gde da gradite brodove. A šta ako Kina ne napadne? Ovo je najstrašniji scenario. Šta ako Kina samo čeka? Dok se Amerika sama smanjuje, Kina raste bez jednog ispaljenog metka, odnos snaga se okreće. Do 2035. godine američki admiral koji pogleda u Pacifik neće vidjeti američku flotu, vidjet će kinesku i neće moći ništa da uradi jer će biti prekasno. Setimo se, Britanija je 1920. imala najveću flotu na svetu. Onda je počela da štedi. Rekli su, niko nam ne može ništa. 1940. godine Britanija je jedva preživjela Hitlerove podmornice, jedva. Istorija se ne ponavlja, ali se rimuje. Amerika danas ponavlja iste reči koje je Britanija govorila pre 100 godina. A šta možemo da uradimo? Prvo, prestanemo da verujemo da je ovo plan. Ovo nije plan, ovo je odustajanje. Drugo, tražimo od Kongresa da se drži zakona iz 2017. 355 brodova, ne 288. I treće, prestanemo da se zavaravamo dronovima. Dronovi su sjajni, ali kao dodatak, ne kao zamena za ljude i čelik. Na drugoj strani, analitičari se ne kockaju sa datumima, ali ono što šapuću iza zatvorenih vrata, Kina možda neće čekati ni 2035. godinu. Ako procene da je Amerika dovoljno oslabila, sukob oko Tajvana može izbiti i pre 2030. godine. Šta tada Amerika ima? 9 nosača, od kojih su neki na remontu, 288 brodova, od kojih su trećina stariji od 30 godina, flotu dronova koja nikada nije vidjela pravu borbu. A šta Kina ima? 4 nosača do 2035. Najveću flotu na svetu, hipersonične rakete koje mogu da potope američki nosač sa 1500 km udaljenosti.
Dalje, zaboravimo na nosače na trenutak. Kina ima rakete Dongfeng 21D i Dongfeng 26, zvanično ih zovu ubice nosača. Ne treba im flota da potope američki brod, treba im jedan klik. Jedna raketa koja pada brzinom od 10 puta većom od brzine zvuka. Američki sistem odbrane, Aegis, nije nikada testiran protiv ovakvog oružja u stvarnom ratu. To znači, svaki američki nosač u Pacifiku je meta i pitanje koliko njih će stići do borbe. Dalje, kako navodi portal 1945, podmornice su najstrašnije oružje, jer ih ne vidite. Kina, kaže, trenutno gradi podmornice klase Type 096 sa nuklearnim projektilima koji mogu da stignu do Čikaga. Amerika ima podmornice klase Virginia, najbolje na svetu, ali gradi premalo. Samo 2 godišnje, trebalo bi 5. Razlika je ogromna. Kina će za 10 godina imati više novih podmornica od Amerike. I to nije nagađanje, to je činjenica iz gradilišta. Dalje, kako navodi portal, bivši komandant Pacifičke flote, admiral Red John Richardson, rekao je u zatvorenom svjedočenju, citiramo: "Ako se ovako nastavi, izgubit ćemo sposobnost da branimo Filipine, Japan i Tajvan do 2035. godine. To nije političar, ljudi, to je čovjek koji je komandovao najvećom flotom na svijetu i on kaže, gubimo vrijeme." Dok Amerikanci raspravljaju o dronovima, Kina gradi nosače, dok Amerikanci štede, Kina ulaže. A šta je sa saveznicima? Amerika nije sama. Ima Japan, znamo, Južnu Koreju, Australiju, ali problem je i oni su zabrinuti. Japan menja ustav da bi mogao da napada neprijateljske baze. Australija kupuje nuklearne podmornice od Amerike, ali prve neće doći pre 2032. Do tada Pacifik je prazan i pitanje koje svi postavljaju: ako Amerika ne može da odbrani sebe, kako će odbraniti druge? A šta se krije iza tranzicije? Kako navodi portal 1945, vojni stručnjaci koriste finu reč, tranzicija. Prelazimo sa ljudskih brodova na dronove, prelazimo sa nosača na rakete, prelazimo sa Pacifika na svemir, ali narod treba da zna, tranzicija znači slabost. Dok prelazite, neprijatelj ne čeka, on udara. I pitanje je, da li će ova tranzicija biti gotova pre nego što Kina odluči da je vrijeme za potez? Tajvan je ključ. Ako Kina napadne Tajvan, Amerika mora da reaguje. To je obećanje dato decenijama. Ali problem je, da li Amerika može da reaguje? Do 2027. godine, kako se navodi, američka flota u Pacifiku bit će najmanja od hladnog rata, kineska najveća u istoriji. Neki analitičari kažu, Amerika će morati da prizna poraz i bez jednog potopljenog broda. Jednostavno neće moći da stigne na vrijeme, tvrde. A šta može da se uradi? Zvuči nerealno, ali narod ima moć. Kada ljudi počnu da postavljaju pitanja, političari slušaju, pitaju zašto smanjimo flotu dok Kina gradi? Pitanje, gde idu pare od 900 milijardi? Pitanje, ko je odobrio plan od 46 brodova u penziju? Ako dovoljno ljudi progovori, možda se nešto promeni, možda. Također, interesantno pitanje, ko donosi ovakve odluke? Pitajte običnog čovjeka na ulici, ko komanduje američkom mornaricom? Većina ne zna, a oni koji znaju ne mogu da objasne ovo smanjenje. Posljednjih godina, kroz Pentagon je prošlo 5 različitih sekretara mornarice. Svaki je obećavao jačanje flote, svaki je odlazio pre nego što je išta uradio. Dakle, sada je na čelu Hung Cao i on priča iste reči, obnovit ćemo flotu, ali brojke govore suprotno. Do 2027. flota je manja nego 1916. godine. Šta se dešava sa nosačima klase Ford? Da vidimo. Nosači klase Ford Gerald trebalo je da budu budućnost. Najskuplji ratni brodovi ikada napravljeni, po 13 milijardi dolara svaki. Prvi brod, Gerald Ford, imao je toliko kvarova da nije mogao da lansira avione 2 godine nakon što je ušao u službu. Drugi, Kennedy, još nije spreman. Treći, Enterprise, tek se gradi. I dok čekamo Fordove, stari nosači odlazi u penziju. Nastupa rupa, ogromna rupa. Međutim, ispod površine okeana vodi se tihi rat. Podmornice vrebaju jedna drugu godinama. Američke nuklearne jurišne podmornice, kako se navodi, klase Virginia su najbolje na svijetu. Tihe su, brze, ubitačne.
ali ih je samo oko 20 u aktivnoj službi. Plan predviđa gradnju samo 2 godišnje, a trebalo bi 3. Kineske podmornice na drugoj strani su sve tiše, ima ih sve više. Ako Amerika izgubi podvodnu trku, izgubila je Pacifik definitivno. Šta je AUKUS i zašto je to važno? AUKUS je pakt između Amerike, Britanije i Australije. Cilj? Da Australija dobije nuklearne podmornice. Zvuči sjajno. Problem. Podmornice se grade u američkim brodogradilištima. Ista ona brodogradilišta koja jedva prate sopstvene potrebe. Svaka podmornica, kako se navodi, data Australiji je jedna podmornica manja za Ameriku. Do 2032. godine prva australijska podmornica će tek biti gotova, do tada Pacifik je ranjiv. Na drugoj strani, Kina je gledala američke greške. Učili su definitivno. Kada je Amerika otkazala razarače, poslije samo 3 broda, Kina je zapisala: ne mijenjaj plan usred procesa. Kada je Amerika potrošila milijarde na borbene brodove koji su propali, Kina je zapisala: drži se provjereni dizajna. Danas Kina gradi provjerene brodove, mnogo njih bez prestanka. A šta ako dronovi zakažu? Zamislimo najgori scenario. 2030. godina, sukob u Južnom Kineskom moru, Amerika šalje flotu dronova umjesto ljudi. Kineski nosači lansiraju avione. Američki dronovi nemaju dovoljno raketa da ih zaustave. Komande gube vezu sa dronovima zbog kineskog ometanja. Dronovi padaju u vodu, jedan po jedan. I nema ljudi da preuzmu stvar. Nema rezervnih razarača, nema podmornica. To nije naučna fantastika. To je ono što analitičari tiho šapuću. Dakle, 2035. godina se stalno pominje. Zašto baš ta godina? Do tada Kina ima 9 nosača aviona, procena Pentagona. Prvi kineski nuklearni nosač je u službi. Amerika ima 9 nosača, ako ne penzioniše još koji. Razlika u podmornicama je ogromna. 2035. godina, kada više niko neće moći da kaže Amerika je prva pomorska sila. Neće rat biti potreban, samo će se brojke izjednačiti, a onda preokrenuti. Zamisli da živiš u Japanu, Filipinima ili Tajvanu. Svako jutro pogledaš u more i pitaš se da li je danas taj dan. Kada Amerika povuče nosače, kada smanji podmornice, ti to osjetiš, ne na vestima nego na ulici. Počinju da nestaju zalihe hrane, cene rastu, ljudi beže, a oni koji ostanu žive u strahu. Ovo nije daleka priča, ovo se već dešava u delovima Pacifika, samo što zapadne kamere ne snimaju. A Kina ne mora ni da napadne, postoji nešto što se zove sivi rat. To znači preuzimanje ostrva bez vojske, isključivanje internet kablova, podmićivanje zvaničnika, pritisak na ribare, blokade koje nisu zvanične blokade. Kina to radi godinama u Južnom Kineskom moru i Amerika ne zna kako da odgovori. Jer kako da pošalješ nosač aviona na grupu ribarskih čamaca? Ne možeš. Ali ako ne pošalješ, gubiš teritoriju, metar po metar. Također, američki vojni analitičari imaju najgoru noćnu moru. Kina napadne Tajvan, ne ratom od mjesec dana, nego blitzkriegom. Rakete uništavaju komande centre, aerodrome, radare. Za 48 sati Tajvan više nema odbranu. Šta onda Amerika radi? Možda pošalje flotu. Trebaju 7 dana da stigne. Do tada je gotovo. Možda pošalje podmornice. One su tu, ali same ne mogu da zaustave invaziju. Možda pošalje vazduhoplovstvo. Trebaju im baze. Nema ih. Rješenje ne postoji, zato se zove noćna mora. Dalje, šta Kina misli dok gleda ovo smanjenje? Kineski vojni analitičari pišu u svojim časopisima: Amerika je umorna imperija. Ima previše obaveza širom sveta. Ne može više da bude policajac na svakom uglu. Oni kažu: naš zadatak nije da pobedimo Ameriku u ratu. Naš zadatak je da čekamo, da gradimo, da budemo strpljivi. I kada Amerika sama padne na drugu poziciju, mi ćemo biti tu. To nije moje mišljenje, to citiraju iz kineskih vojnih dokumenata. Da li je Amerika ikada bila ovako slaba? Pogledajmo istoriju. 1916. godine Amerika imala malu flotu, ali je počela da gradi. 1917. posle Pearl Harbora Amerika izgradila najveću flotu za 4 godine. 18. posle hladnog rata Amerika je bila neprikosnovena. 1919.
Prvi put od 1916. godine Amerika svesno smanjuje bez spoljne prijetnje i to dok joj je najveći rival raste. Nema presedana, nikada se ovo nije desilo. A šta se krije iza bespilotnih dronova? Dronovi zvuče jeftino i pametno, ali hajde da otvorimo kutiju. Površinski dron dužine 50 metara košta $200 miliona. Ima domet od 3000 km, četvrtinu dometa razarača, nosi 8 raketa, razarač nosi 90 i najvažnije, nema odbranu od aviona. Svaki kineski borbeni avion ga može potopiti sa 50 km. Dronovi su korisni za izviđanje, za pravi rat ne. Također, podvodni dronovi zvuče strašno. Zamislite mašinu koja mjesecima leži na dnu okeana i čeka. Problem? Ne mogu da komuniciraju duboko. Radio signali ne prolaze kroz vodu, znači ne može im reći šta da rade u realnom vremenu. Također ne mogu da se brane. Ako ih kineska podmornica pronađe, gotovi su. I za sada, nijedna vojska na svetu nema funkcionalnu flotu borbenih podvodnih dronova. Ni Amerika, ni Kina, niko. Ovo je tehnologija budućnosti, ne danas. I za sami kraj, da li postoji izlaz? Nije sve izgubljeno. Postoji izlaz, ali je težak. Prvo, poništiti plan penzionisanja 46 brodova, zadržati stare nosače još 5 godina. Drugo, naručiti 3 podmornice godišnje, ne 2. Treće, otvoriti nova brodogradilišta, sada ne za 10 godina. Četvrto, dronove koristiti kao dodatak, ne zamenu. Peto, reći narodu istinu, da je situacija ozbiljna, da se moramo ujediniti, bez toga nema izlaza. I za sami kraj nešto što nema u američkim izvorima, ali jeste u srcu. Narod koji zna istinu ne može biti poražen, zato će se boriti za ono što voli. Volimo more, volimo slobodu, volimo mir, ali ne po svaku cijenu, zato ne panika, ali ni spavanje. Kraj priče.